बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोन अजु क्लास छु मुरक्कबे जारी। मुरक्कबे जारी इसम हालत जरस अंदर गसन खतर बुनियादी तौर ज वजह दरकार आसान। यानी इसम अगर जर बन इसम अगर जर बन यानी अगर ये हामिदुन से हामिदिन बन हामिदिन बनस आसान अमिस जी वजह त्रीम वजह कह गोडनुक वजह या ये हामिदिन बतौर मुजाफुन इलै इस्तेमाल गसान क्या पता ये विज मुजाफिन इलै मुजाफिन इलै हमेश मजरूर आसान। यह गोनिच कंडीशन गोनुक शर्त। शर्त नंबर मामल यह कि हामिदस ब्रोट हरफ लगान यमन हरफन हरफे जार वनान यमन हरफन हरफे जार वनान। हरफे जार लगना सह इसम अचान जारस अंदर ये चीज या मुजाफन इलै ठीक पत कलिमस त्रे किस्म आसान गो इसम दोम गो फ़ैल त्रेम गो हरफ। इसम कोर मुकम्मल तो फ़ैल पोर वन कह अलबत्ता हरफ कि हवाल परो कह क्लास मज तो इंशाअल्लाह मुस्तान इत पे पक यह सोन कारवान। करू अगर बाकी इन्फॉर्मेशन करू तो क्लास के हवाले वैसे सारी आय यम क्लास में अक्सर तम आय सारी लगभग फिर भी अगर इन्फॉर्मेशन करू कंस तो यम हरूफ इसमस ब्रोट लगने इसमस जारस अंदर यमन हरूफन वनान हरूफे जारा हरूफे जारा तिम इसम जो तिम हरूफ यम हरूफ इसमस पे दाखिल करान तिम इसम गसान तब्दील जारस अंदर तिमन हरफन वनान हरूफे जारा। तेल में हरूफे जारन सले इसम मिलान ठीक बनान मुरक्कबे जारी बनान मुरक्कबे जारी ये हरूफन हरूफे जारन इसम रलान बनान मुरक्कबे जारी। मुरक्कबे जारी के हवाले थो तो याद मुरक्कबे जारी के हवाले हरूफ तिम टोटल 17 और यमन 17 अंदर कह हरूफ यम कुरान मजीद में इस्तेमाल गमत और 6 जो है वो अरबी डायलेक्ट में इस्तेमाल होते हैं मगर कुरान में वो इस्तेमाल नहीं हुए हैं। हम उनको भी सरसरी तौर पर इंशाअल्लाह मुस्तान पढ़ेंगे मगर यम कह हरफ जार तिम लाजमी पढ़। और यहाँ पर आप ये इसम याद रख लीजिएगा ये इसम आपका हमेशा हालत जर में होगा ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे हम इसको समझ सकते हैं और ये जो 11 हरूफ जार है उनको भी हम देख लेंगे क्या क्या है। सबसे पहला हरूफ जार आप याद रख लीजिएगा इस हवाले से एक शायर भी है उसको मैं इंशाअल्लाह मुस्तान कल आपको सुनाऊंगा। सबसे पहला इसम सबसे पहला हरूफ जारा में वो है बा लेकिन इस बा के नीचे जेर है। सबसे पहला हरूफ जार वो बा है और बा के नीचे जेर है। इसका तर्जुमा हम उर्दू में करते हैं के साथ। अंग्रेजी में वनो विद। ये जो आपका बे जेर है ये के साथ के माने में आता है और विद के माने में आता है अंग्रेजी में। हमने कायदा पढ़ा जब भी हरूफ जार इसम के साथ मिलाया जाएगा इसम
مجرور بن جاتا ہے. اب مجھے بولنے کی ضرورت نہیں کہ مجرور کسے کہتے ہیں. مجرور سے جر میں آ جاتا ہے. تو اب اس کی کچھ مثالیں ضرور ہونی چاہیے. تو مثال آپ دیکھ لیجئے. آپ کے پاس ہے حق. حق ہے آپ کے پاس, اور یہ آپ کا حق جو ہے وہ معرفہ میں ہے. حق, آپ اس حق پر حرف جار لگاتے ہو. تو یہ کیا, یہ ہے الحق کو کیا بن جائے گا؟ یہ با جب اس کو ایڈ کیا جائے گا کیا بنو؟ بالحق کے. اب بالحق کی کیسے بن گیا؟ کیونکہ اس پر حرف جار با لگا دیا گیا. ٹھیک شاز. آپ کے پاس قلم ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ بالحق کی, حق کے ساتھ. آپ کے پاس قلم ہے تو بنا لیجئے معرفہ اس کو القلم. اس پر حرف جار ایڈ کر لیجئے, کیا بن جائے گا؟ جلدی بنا لیجئے. بالقلم. بالقلم. ہاں بالقلم. بالقلم. آگے آپ کے پاس ایک مرکب ہے, اور مرکب آپ کا ہے اللہ کا نام. بنا لیجئے اس کو. اللہ کا نام کیا بن جائے گا؟ اللہ کا نام. نام کو ہم کہتے ہیں اسمن, اور اللہ کو تو پتہ ہی ہے آپ کو. اب یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو کیا بن جائے گا؟ اسم اللہ, اللہ کا نام. پہلے ہم یہ بنائیں گے اسم اللہ, اللہ کا نام. اللہ کا نام, نام کو کہتے ہیں اسمن, ہلکے اعراب کے ساتھ اسمو, اور اللہ جو ہے وہ مجرور ہوگا. اسم اللہ, اللہ کا نام. اب آپ اس اسم اللہ پر بے کو ایڈ کر لیجئے. بے کو ایڈ کر لیجئے. معلوم ہے جب بے ایڈ ہوگا آپ کا جو اسم ہے وہ چلا جائے گا اسمو سے. کہاں جائے گا؟ یہ بسم اللہ. بسم اللہ, شروع اللہ کے نام سے. بسم اللہ. اب یہاں پر اگر آپ غور کرو گے آپ کے قرآن میں جو لکھا ہوگا وہ ایسے لکھا ہوگا. وہاں پر یہ الف نہیں ہوگا. تو یہاں پر آپ یاداشت میں اپنے سنبھال لیجئے اس چیز کو کہ اسم کا الف اور ابنی کا الف, یاد رکھ لیجئے اس پوائنٹ کو. اسم کا الف اور ابنی کا الف یہ حمزہ وصل ہے. یہ حمزہ وصل ہے. اور جب آپ بسم اللہ لکھتے ہو اس کا رسم الخط ایسے ہی ہے. رسم الخط, اس کو عربی ایسے ہی لکھتے تھے بڑی بے کر کے, ورنہ حقیقت میں اس کو الف لگانا ضروری ہے. پڑھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ حمزہ وصل ہے, لیکن لکھنا ضروری ہے. لیکن عربی رسم الخط میں بسم اللہ جو ہے وہ الف کے بغیر ہی لکھا جاتا ہے. مگر باقی جگہ اگر آپ قرآن میں دیکھو گے اس میں آپ پاؤ گے بسم الف کے ساتھ. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک مرکب ہے آپ کے رب کے نام سے. ذرا اس کا ترجمہ کیجیے آپ. آپ کے رب کے نام مت لکھیے سے فی الحال. آپ کے رب کے نام تو کیا بن جائے گا؟ آپ کے رب کے نام. تو رب کے نام کو بن جائے گا
आपके रब के नाम बना लीजिए, या आपके रब बना लीजिए। क्या बन जाएगा? पहले आएगा इस्मु, फिर आएगा रब, फिर आएगा का। इस्मु रब्बु का, नहीं, इस्मु रब्बु का। पहले आप ये बना लीजिए, इस्मु रब्बु का, फिर आप इस पर बे को ऐड कर लीजिए, हुरुफ जार। तो हुरुफ जार लगते ही ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो जार में आ जाएगी। क्या बन जाएगी? बिस्मि, हाँ, बिस्मि रब्बू से रब्बी का, बिस्मि रब्बी का। क्या बात समझ? अब मेरा छोटा सवाल यहां पर है, जब आपका इस्मु था ये इस्मी बन गया, ये रब्बू था रब्बी बन गया इस बे की वजह से, अब ये का था, ये का क्यों नहीं बना गया? ये क्या बनी की? ये का था, एक की क्यों नहीं बना गया? जरा इसका जवाब दीजिए आप। बिस्मी रब्बी की क्यों नहीं आया? हाँ, क्योंकि आपका जो की है वो मोनस बन जाएगा फिर। ठीक है, तो यहां पर का आ जाएगा। समझते रहो, बड़ा ही इजी है। तो ये था आपका पहला हुरुफ जार बिया। दूसरा हुरुफ जार तिया, और इस पर हमेशा जबर आती है। यह कसम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन याद रख लीजिए मखसूस तौर पर अल्लाह के लिए। किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो क्या बन जाएगा? यह आपका ते था प्लस अल्लाह, क्या बन जाएगा? तल्लाहि। अब यहां पर ही क्यों आया? क्योंकि ते आपका हुरुफ जार है, और हुरुफ जार जब भी इसम के साथ लगता है वो उसको मजरूर कर देता है, यानी जेर बना देता है। ये तो आपका दूसरा था। अब तीसरा देखते हैं हम, वाव। इस पर भी जबर है। अब वाव के हवाले से आप याद रख लीजिए, वाव बहुत सारे हैं फिलहाल। अभी आपके पास जो वाव है वो वाव कस्मिया कहलाता है, वाव कस्मिया। तो आपने नाम से ही पहचान लिया होगा कि इसका काम क्या है। इस वाव का काम है कसम। ये बतौर कसम इस्तेमाल होता है, बतौर कसम। ये वाव बतौर कसम इस्तेमाल होता है। यहां पर ते जो है ये सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, तल्लाह, ये अल्लाह की कसम। लेकिन वाव जो है ये हर एक के लिए इस्तेमाल होता है, वल्लाही के। ठीक है, तो वाव कसमिया इसको कहते हैं। तो बतौर कसम इसको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए, इंशाल्लाह मुस्तन आप देखोगे कि किस तरह ये इस्तेमाल होता है। कसम है आफताब की, तो क्या बन जाएगा? शाबाश, कसम है आफताब की। वशम्स, वशम्स, हाँ, तो वाव इसको जेर देगा। अब हमारे पास और एक वाव भी है, और वो वाव जो है और के माने में इस्तेमाल होता है। और के माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो हुर्फ जार में नहीं आता। ठीक है, वो हुर्फ जार में नहीं आता। उस वाव को आप पहचानोगे खुद ही। अब ये बताता हूं इंशाल्लाह मैं इसको। वह शम्स, अब आप चांद की कसम खाइए, क्या बन जाएगा?
वल कमरी। तो समझ में आता है कि जब वाव लग जाएगा तो इसम पर जेर आ जाएगी। ठीक है, तो सूरह रहमान में हम पढ़ते हैं ना, रहमान अल्लामल कुरान खलकल इंसान अल्लामहुल बयान। अशम्सु, क्या पढ़ते हैं? अशम्सु, अशम्सु वल कमरु। अब यहां पर भी वाव आया, लेकिन इस वाव ने कमर पर जेर नहीं लगाई, उसको मजरूर नहीं बनाया, उसको मजरूर नहीं किया। तो आपको समझ में आया ये वाव वाव कस्मिया नहीं है, वाव आतफ है, ये और के माने में इस्तेमाल है। अशम्सु वल कमरु, आफताब और शाम। तो अगर ये वाव कस्मिया होता तो जरूर कमर के लास्ट पर जेर आ जाती। ठीक है, तो वह शम्स वल कमर वल्लैली इज़ा यग़शा, तो इसमें भी आप देखते हो लाइल वल्लैल। ठीक है, वस्समा, वस्समाई, वस्समाई ज़ातिल बुरूज। तो आप ये सारे कसम जब देखते हो तो जरूरी आपके इसम पर जेर जरूर होगा, इसको आप याद रख लीजिए। आपका सूरतुल तीन जो है, क्या कहते हैं उसमें? व तीन, व तीन, व जैतून। तो यहां पर भी ये जेर लग जाता है। व समाई व तारिक, इसमें भी आप तारिक को देख लीजिए, उसमें जेर होगी। व तारिक, हाँ, मशहूर तरीन सूरा सूरतुल असर, जिसके बारे में इमाम शाफी का यह कौल है कि अगर ये सूरा अकेले हिदायत इंसानियत पर उतारा जाता तो इंसानियत की हिदायत के लिए यह काफी था। तो इसमें पहला लफ्ज है वल असर, यह आपका वाव कस्मिया है, कसम है जमाने की। वल असर, तो यासीन का जो दूसरी आयत यासीन की क्या है? यासीन, फिर क्या है? शाबाश, वल कुरानिल, यहां भी वल कुरान ही आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वल कुरानिल हकीम, हाँ? तो ये था वाव के हवाले से बहुत सारी एग्जाम्पल्स होगी। तीसरा हम पढ़ते हैं, चौथा बा ता वाव, और अब पढ़ते हैं हम का वाला। एग्जाम्पल्स को याद रख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इंशाल्लाह मुस्तान, और फिर जारी भी इंशाल्लाह मुस्तान कंप्लीट हो जाएगा। का, तो इसको हम का लिखते हैं। अब यहां पर आप कंफ्यूज ना हो जाइए कि ये कहीं वो काना है जो हम पढ़ते हैं अज़्ज़माइरु, अज़्ज़माइरु मजरूरत, जिसमें हमने कब पढ़ा था? का कुमा कुम, जो मुखातिब के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यू के माने में, यूअर्स के माने में। तो ये वो का नहीं है। अब हम किस तरह हम डिफ्रेंशिएट करें कि ये का जो है, ये आया कि ये का जो आपका है ये हुरूफ जार वाला का है या ये जमायर वाला का है? ये तो कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। वो भी का लिखा जाता है, ये भी का लिखा जाता है। तो इस हवाले से आप याद रख लीजिए, ये का हमेशा आगे आएगा या पहले आएगा, और जमायर वाला का वो हमेशा पीछे आता है, एंड पे आता है। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, जमायर वाला का वो लास्ट में आएगा, जार वाला का पहले आएगा। अब जार वाले का को हमको पढ़ना है, वो है क्या चीज? जार वाला का जो है वो मानिंद,
likewise, like that, like that. جب resemblance ایک جیسی ہوتی ہے کسی چیز کی, he is like that, تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے کا, اور یہ بھی آپ کے حروف جار میں شمار ہوتا ہے. تو آپ کسی خوبصورت انسان کو, بچے کو دیکھتے ہو تو آپ کہتے ہو چاند جیسا, یہ بچو سنچو چاند چندر, چاند جیسا. اب جیسا کے لیے آپ کے پاس لفظ ہے وہ ہے کا, چاند کے لیے ہے القمر, تو کیا بن جائے گا؟ شاباش, یہ بن جائے گا کل قمر, چاند جیسا, کل قمر, چاند جیسا. آگے بڑھتے ہیں, گدھے جیسا. اکثر استعمال ہے کسی کے بارے میں جب لگے کہ وہ بیوقوف بہت ہے, گدھے جیسا. کیا کہیں گے؟ شاباش, تو اس کو کہتے ہیں ہمار, ہمارون. تو آئے گا یہ کا پلس الہمارو, تو بن جائے گا یہ کل ہمارو, کل ہمارو. اچھا, مجرم جیسا, مجرم جیسا دو کے لیے, اور مجرم جیسا جمع میں. ذرا اس کو بنا لیجیے آپ. سب سے پہلا آپ کا ہے مجرم جیسا. اب مجرم جیسا, جیسے کے لیے آپ کے لفظ ہے کا, اور مجرم کے لیے المجرم. کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا کل مجرم, کل مجرم. ہاں کل قمری تو بن گیا, ہاں کل مجرم, یہ ہے نا کل مجرم, کل مجرم آؤ نا جرسمس. اب آپ کا دو ہے مجرم جیسا, لیکن دو ہے آپ کے پاس. ہمارو نہیں, ہماری آئے گا, کل ہماری. میں نے ہمارو لکھا, کل ہماری آئے گا. ہاں میں غلطی ماس گمز, لیکن کل ہماری آئے گا, یہ کل ہماری آئے گا, جر میں آئے گا. یہ مجرم جیسا دو کے لیے استعمال ہوتا ہے, مجرم جیسا, مجرم جیسا کا المجرمان. تو بنا لیجئے اس کا, دو مجرم ہے, کیا بن جائے گا؟ شاباش, دو مجرموں جیسا, کیا بن جائے گا؟ شاباش, جلدی پان بنائیو, ٹائم بہت تیز جا رہا ہے, لیٹ بھی ہوا آج. ہاں یہ ہوئی نا بات, یہ اچھا لکھا آپ نے. ہاں یہ بن جائے گا کل مجرمین. اب یہ معنی کیوں آیا؟ کیونکہ یہ آپ کا جر میں ہے. تو اب آپ جمع بنا لیجئے, مجرموں جیسا, تو کیا بن جائے گا؟ اب میں سیدھے لکھتا ہوں, کل مجرمین. اب آپ مینا کو دیکھ کر یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ یہ تو جڑ میں آنے والا تھا, لیکن آپ نے اس کو نصب بنا لیا. یہاں پہ آپ کو قاعدہ معلوم ہونا چاہیے, مجرمون, مجرمین, مجرمین. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج ہم نے 4 حروف جار پڑھے, با, تا, واو اور کاف. یہ 4 ہم نے پڑھے اور ان کے معنی بھی پڑھے اور کچھ ایگزامپلس بھی کیے. انشاءاللہ مستعان کل مزید حروف جار کو ہم مزید آگے پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.